Hello mga kayami. Nagluluto ako ng binignit guys. Yan, nit. Kumukulo na yung tubig natin. Kaya ilalagay na natin yung kamuti. Sweet potato guys. Yan yung sweet potato natin. Orange. Yan. Saka yung saging. Banana. Guys, sarap ng saging dito. Yan yung sa atin saba. Ibang klase dito kasi yung saging nila eh. Malalaki. Yung parang punggan. Pero matigas siya. Parang saba. Tapos ilagay na natin yung natin bilog-bilog. Yung powder na bigas. Binilog-bilog natin. Yan na guys. Yan. Sabay-sabay na natin guys. Wala na tayong oras. Yan, palambot natin. Pag naluto yan, ilaka natin yung gatas. Yan. Yan yung gata natin. Nasa inka na lang guys. Tapos yung milk. Saka yung vanilla. Yan, vanilla. Guys. Sabay-sabay na natin. Bilog-bilog natin. So, hintayin muna natin na yan guys, maluto. Yan, takpan muna natin. Yan. Hintayin natin na maluto yung mga lahat guys. Pinagsama-sama na natin. So, i-check na natin yung aluluto natin na binignit kong guys. Ayan. Ayan na siya. Mukhang luto na at saka ang sarap. Ayan. Sarap-sarap ng amoy. Ayan na guys. Tikman natin. Tama-tama ang lasa. Sarap-sarap. Luto na guys. So ito lang yung mga natin. Pinaghalo. Hinalo natin doon. Evaporated milk. Coconut milk at saka ito. Vanilla. Sugar. Yun lang dinagdag natin guys. Yan. Sarap. Yan, luto na. Thank you for watching our video guys. See you in my next vlog. Bye bye. Love you.